दिन संख्या 214 प्रेरित एक पर्व एक पदरु 11 पद। हे थियोफिल, जो दिन जीशु अपना मनोनीत प्रेरित मानकु पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा दे ऊर्ध्वरे गृहीत हेले, सही दिन पर्यंत से जे कार्य करने और शिक्षा देवाकू आरंभ करथिले से समस्त विषय घिनी मु प्रथम प्रबंधटी लिखिअछि। से मध्य अपना दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमानक निकटरे निजको सजीव देखाइले। पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानकु दर्शन दे ईश्वरक राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहिले। थरे सेमानक सहित भोजन रे बसिबा समय से सेमानकु एही आज्ञा देले, तुम्भे माने जेरूसालेमरु प्रस्थान कर नाही, किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मो ठारू शुणिअछ सेथिर अपेक्षारे रही थाओ। कारण जोहन जल रे बपतिस्म देले सत, किंतु तुम्भे माने अल्प दिन मध्यरे पवित्र आत्मा रे बाप्तिजित हेब। अतएव सेमाने एकत्र होई ताहांकु पचारिबाकू लागिले, हे प्रभु, आपण कौन एही समय रे इस्राएल हस्तरे पुनर्बार राज्यभार समर्पण करुअछन्ति? से सेमानकु कहिले, जे समस्त काल कि समय पिता स्वकर्तृत्वर अधीन रे रखिअछन्ति ताहा तुम्भमानंकर जानिबा विषय नुहे, किंतु पवित्र आत्मा तुम्भमानंक उपरे अवतीर्ण हुवन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो, आउ जेरूसालेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो। से एही समस्त कथा कहिबा उतारे सेमाने देखु देखु से ऊर्ध्वक नीत हेले, आउ खंडे मेघ ताहांकु सेमानक दृष्टिगोचरु घेनीगला। से जाऊ जाऊ सेमाने आकाश आड़कू एक दृष्टि रे चाहि अछंती। एपरि समय रे देख शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष सेमानक निकट उपस्थित हेले। पुणी सेमाने कहिले, हे गालिलियो लोके, काहेकि तुम्भे माने आकाश आड़कू चाहि ठिया होई अछ? एही जेउ जीशु तुम्भमानंक निकटरू स्वर्ग रे गृहीत हेले, ताहांकु तुम्भे माने जेउ प्रकारे स्वर्ग को जिबार देखिलो, से सही प्रकारे आगमन करिवे। माथ्यू 28 पर्व 16 पदरु 20 पद। किंतु एकादश शिष्य गालिली की जाई जीशु जेउ पर्वत विषय सेमानकु कहिथिले सही पर्वत को गले, आउ सेमाने ताहांकु देखि प्रणाम कले, मात्र केही केही संदेह कले। पुणी जीशु सेमानक निकट को आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। अतएव तुम्भे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म देई मु तुम्भमानकु जेउ जेउ आज्ञा देई अछि सही सब पालन करने को शिक्षा दे सेमानकु शिष्य कर। आउ देख, जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्भमानक संगे संगे अच्छे। मार्क 16 पर्व 19 और 20 पद। एही रूपे प्रभु जीशु सेमानकु कथा कहिबा परे स्वर्ग रे गृहीत होई ईश्वरक दक्षिण पार्श्वरे बसिले, किंतु सेमाने प्रस्थान करी सर्वत्र प्रचार कले, आउ प्रभु सेमानकर सहवर्ती होई अनुवर्ती चिन्ह गुड़िक द्वारा सही वाक्य प्रमाण सिद्ध कले। लूक 24 पर्व 50 पदरु 53 पद। तत्परे से सेमानंकु बेथनिया को जिबा बाट पर्यंत घेनी गले और अपना हाथ तोली सेमानंकु आशीर्वाद कले। पुणी सेमानंकु आशीर्वाद करू करू से सेमानंक ठारू अंतर होई स्वर्ग को नीत हेले, आउ सेमाने ताहांकु प्रणाम करी महानंदरे जेरूसालेम को बाहुड़ी गले। पुणी सर्वदा मंदिर रे रही ईश्वरक स्तव करने को लगिले। प्रेरित एक पर्व 12 पदरु 5 पर्व 11 पद पर्यंत। एथि उतारे सेमाने जित नामक पर्वतरु जेरूसालेम को बाहुड़ी आसिले। सही पर्वत जेरूसालेम पाखरे गोटिए विश्राम बारर बाट दूर रे। सेमाने अर्थात पीतर, जोहन, जाकब, आंद्रियो, फिलिप, थोमा, बार्थोलोमी, माथ्यू, आल्फींक पुत्र जाकब, उद्योगी सिमोन और जाकबंक पुत्र जिहुदा नगर रे प्रवेश करी जो ऊपर कोठरी रे सेमाने बास करुथिले सेठाकु गले।
एमाने समस्ते स्त्री लोक मानक सहित एवं यीशुଙ୍କ माता मरियम और ताहांको भाई मानक सहित एक चित्तरे प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। सही समय रे पितर भाई मानक मध्यरे ठिया होई कहिले, सेतबेले प्राय 120 जन एकत्र थिले। भाई माने जो जिहुदा यीशु को धरिबा लोक मानक बाट देखाइथिला ताहा विषय रे पवित्र आत्मा पूर्वरु दाऊदଙ୍କ मुखरे जहा कहिथिले सही शास्त्रीय वाक्य सफल हेबा आवश्यक थिला, कारण से आंभ मानक मध्यरे जणे बोली गणा जाइथिला ओ एही सेवा पदरे अंश प्राप्त होइथिला। एही लोक अधर्मर मूल्य द्वारा खंडिए खेत पाइला, पुणी से मुंड माड़ी होई पड़िबारु ताहार पेट फाटिगला ओ अंत बुजोली बाहरी पड़िला। आउ एहा जेरुसालेम निवासी समस्ते ज्ञात हेबारु सही खेत सेमानंको निज भाषा रे हकल दमा अर्थात रक्त क्षेत्र बोली ख्यात हैला। आउ गीत संहिता रे लिखा अछि, ताहार वासस्थान शून्य हेउ, सेठारे केही वास न करू एवं ताहार अध्यक्ष पद अन्य जने प्राप्त हेउ। अतएव जोहन बाप्तिस्म देवा समय ठारू आरंभ करी आंभ मानक निकटरू ऊर्ध्वरे गृहीत हेबा दिन पर्यंत जेते समय प्रभु यीशु आंभ मानक मध्यरे गमनागमन करुथिले, सेते समय जो लोक माने आंभ मानक संगी होई अछंती समानक मध्यरु जणे आंभ मानक सहित ताहांक पुनरुत्थानर साक्षी हेबा आवश्यक। सेथिरे समाने दुई जनकु अर्थात जोसेफंकु जहांकु बरसब्बा बोली कहंती ओ जहांको उपनाम जुस्त तांकु ओ मथियोंकु पृथक करी एही प्रार्थना कले, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, जिहुदा स्वस्थान को जीवा निमंते एही जो सेवा और प्रेरित पदरु पतित होई अछि सही पद ग्रहण करिबा पाई एही दुई जनक मध्यरु तुम्भे काहाकु मनोनीत करियछ ताहा देखाई दियो। आउ से माने सही दुई जनक निमंते गुलिबांट कले, पुणी मथियोंक नाम रे गुली उठिला, सेथिरे से 11 प्रेरितंक सहित गणित हेले। प्रेरित दुई पर्व पेंटिकस्ट दिवस उपस्थित हुंते समस्ते एक स्थान रे समवेत थिले। आ प्रबल बेगरे बहुथिबा प्रचंड पवनर शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आकाशरू आसी जो गृह से बसीथिले सेही गृहर सर्वत्र व्यापी गला। आ अग्नि सदृश्य जिह्वा गुड़िक सेमानंक दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी सेमानंक प्रत्येक जनक उपरे अधिष्ठित हैला। सेथिरे समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले, पुणी आत्मा सेमानंकु जेपरी कहिबाकु शक्ति देले तदनुसारे सेमाने अन्यान्य भाषा रे कथा कहिबाकु लागिले। एही समय रे आकाशर निम्न स्थित प्रत्येक जातिरु आगत होई जेरुसालेम रे वास करुथुवा भक्त जिहुदी माने से पाखरे थिले। आउ सही शब्द हुंते बहु जनता एकत्र होई प्रत्येक जन अपना अपना भाषा रे सेमानंकु कथा कहुथुवा सुनिबारु हतबुद्धि हेले। पुणी सेमाने आचंबित और चमत्कृत होई कहिबाकू लागिले, देख एही जो लोक माने कथा कहुअछंती सेमाने कौन गालिलियो नुहंती? तेबे आंभे माने किपरि प्रत्येक जन अपना अपना जन्मभूमिर भाषा रे कथा सुनुअछु? पार्थियो, मादियो और एलामियो, पुणी मेसोपोटामिया, जिहुदा देश, कापादोकिया, पंतो, आसिया, फ्रुगिया और पंफुलिया, मिसर और कुरिणी निकटवर्ती लिबिया अंचल निवासी और रोम रु आगत जिहुदी और जिहुदी धर्मावलंबी प्रवासी, पुणी क्रीतीय और आरबीय लोक जे आंभे माने अपना अपना भाषा रे एमानंकु ईश्वरंक महत् कर्मर कथा कहिबा सुनुअछु। आउ समस्ते अचंबित और हतबुद्धि होई परस्पर कहिबाकू लागिले, एहार अर्थ कौन? किंतु अन्य माने विद्रूप करी कहिले, एमाने मिष्ट द्राक्षारस रे मत होई अछंती। किंतु पितर एकादशंक सहित ठिया होई उच्च स्वर रे सेमानक निकटरे वक्तृता करी कहिले, हे जिहुदी लोके और जेरुसालेम निवासी समस्ते, आपण माने एहा ज्ञात हेउंतु और मोहर कथारे कर्णपात करंतु, कारण आपण माने जेपरि मने करूअछंती एमाने सेपरि माताल नुहंती, जेणु वर्तमान समय सकाळ 9 घंटा मात्र। किंतु जोएल भाववादी द्वारा जहा उक्त अछि ए सही घटना। ईश्वर कहंती,
शेष काल एपरी घटिब जे आम्भे समस्त मर्त्य उपरे अपना आत्मा वृष्टि करिबा सेतिरे तुम्भमानकर पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे आउ तुम्भमानकर युवा माने दर्शन पाइबे तुम्भमानकर प्राचीन माने स्वप्न देखिबे। हाँ सही काल रे आम्भे निज दासदासी मानक उपरे अपना आत्मा वृष्टि करिबा सेतिरे से माने भाववाणी कहिबे। आम्भे ऊर्ध्वस्थ आकाश रे नाना अद्भुत कर्म पुणी अधस्थ पृथ्वी रे नाना लक्षण रक्त अग्नि और निबिड़ धूम देखाइबा प्रभुंकर महत और प्रसिद्ध दिनर आगमन पूर्व सूर्य अंधकारमय और चंद्र रक्तमय होइजिब आउ एपरी घटिब जे केही प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिबो से परित्राण पाइबो। हे इस्राएलीय लोक माने एही समस्त कथा सुनंतु। नाजरीय जीशु नाना शक्तिर कार्य अद्भुत कर्म और लक्षण द्वारा आपण मानक निकट रे ईश्वर को प्रेरित व्यक्ति बोली प्रमाणित होई अछंती। ताहांक द्वारा ईश्वर जे आपण मानक मध्य रे एही समस्त कर्म करि अछंती एहा आपण माने निजे निजे जानती। सही व्यक्ति ईश्वर को निरूपित संकल्प ओ पूर्व ज्ञानानुसार समर्पित हुवन्ते आपण माने ताहांकु अधार्मिक मानक हस्त द्वारा क्रूसारोपण करी पध करिथिले किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहांकु उठाई अछंती कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव। दाऊद तो ताहांक विषय कहती मु सर्वदा मोहर सम्मुख रे प्रभु को दर्शन करुथिली कारण मु जेपरि विचलित न हुए सेतिपाई से मोहर दक्षिण पार्श्व अछंती तेणु मोहर हृदय प्रफुल्ल और मोहर जिह्वा उल्लसित हैला आहुरी मोहर शरीर मध्य भरोसा बास करिबो कारण तुम्बे मोहर प्राण को पाताल रे परित्याग करिबो नाही कि बा अपना भक्त को क्षय पाइबा को देबो नाही। तुम्बे मते जीवनर पथ ज्ञात कराई अछ तुम्बे अपना छामुरे मते आनंद रे पूर्ण करिबो। हे भाई माने पितृकुलपति दाऊदंक विषय रे मु आपण माननकु मुक्त कंठरे कहि पारे जे से मले पुनि समाधि प्राप्त हेले आउ ताहांको समाधि आज पर्यंत आंभ मानक मध्य रे अछि तथापि से भाववादी हेबारु एवं तांको औरस जात जने व्यक्ति की ईश्वर जे तांको सिंहासन रे बसाइबाकू तांको निकट रे शपथ करी प्रतिज्ञा करिथिले एहा जानिबारु से भविष्य दर्शन द्वारा ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान विषय रे कहिथिले कारण से पाताल रे परित्यक्त हेले नाही कि बा ताहांको शरीर क्षय पाइला नाही। एही यीशु को ईश्वर उठाई अछंती से विषय रे आंभे माने समस्ते साक्षी। अतएव से ईश्वर दक्षिण हस्त द्वारा उन्नत और पितांक ठारू प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा प्राप्त होई एही जहा आपण माने देखु अछंती और सुनु अछंती ताहा से वृष्टि करि अछंती कारण दाऊद स्वर्गारोहण करि नथिले किंतु से निजे कहंती प्रभु मोहर प्रभु को कहिले आंभे जे पर्यंत तुम्बर शत्रु मानकु तुम्बर पादपीठ करिनाहु से पर्यंत आंभर दक्षिण रे बसी थाओ। अतएव समस्त इस्राएल निश्चय जानतु जे जो यीशु को आपण माने क्रूस रे बध कले ताहांकु ईश्वर प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्त करि अछंती। एही कथा सुनी समानक हृदय विदीर्ण होइगला पुनि सेमाने पितर और अवशिष्ट प्रेरित मानकु कहिले भाई माने आंभे माने कौन करिबा तेणु पितर सेमानकु कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन यीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित हेउंतु ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे कारण एही प्रतिज्ञा आपण मानक निमंते आपण मानकर संतान संतति मानक निमंते पुनि दूरवर्ती जेते लोकंकु प्रभु आंभ मानक ईश्वर अपना निकट को डाकिबे से समस्तंक निमंते पुनि अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देवाकू लागिले ओ सेमानंकु उपदेश देई कहिले एही कुटिल वंश ठारू आपण माने रक्षा प्राप्त हेउंतु सेथिरे जेउ माने ताहांक वाक्य ग्रहण कले से माने बाप्तिजित हेले आउ सही दिन प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले से माने प्रेरित मानकर शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगिबारे और प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित होई रहिले आउ लोक समस्ते भीत हेबाकू लागिले प्रेरित मानक द्वारा मध्य अनेक अद्भुत कर्म और लक्षण साधित हेबाकू लागिला मात्र जो माने विश्वास कले से माने समस्ते एकत्र रही सबु पदार्थ साधारण संपत्ति बोली ज्ञान करुथिले पुणी से माने अपना अपना स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करी जार जेपरी प्रयोजन सही अनुसार समस्त को बांटी देबाकू लागिले
ଆଉ ସେମାନେ ଏକଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ। ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଓ ଯୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପୁଣି ସେ ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଚାଲିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ଏ ସେହି ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ତା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ଓ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଧରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହୋଇ ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପିତର ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବା ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ, ଯିସହାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନରଘାତକ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ସାକ୍ଷୀ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ଏବେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୋଶା ତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ହଁ, ସାମୁଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଭାବବାଦୀ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହି
आपण मानक पितृपुरुष मानक सहित जो नियम स्थापन करथिले आपण माने सही नियमर संतान अटंती। ईश्वर प्रथमे आपण मानक निमंते आपणा सही दास को उत्पन्न करी प्रेरण कले जेपरि से आपण मानकर प्रत्येक जन को निज निज दुष्टतारू फेराई आशीर्वाद करते। प्रेरित चारि पर्व सेमाने लोकमानक निकटरे कथा कहूथुवा समय जाजक माने मंदिरर सेनापति और साधुकी माने सेमानक निकटरे उपस्थित हेले। सेमाने विरक्त होइथिले कारण प्रेरित माने लोकमानकु शिक्षा देउथिले और यीशुको कथा धरी मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थान विषय प्रचार करुथिले। पुणी सेमाने सेमानकु धरी परदिन पर्यंत कारागार रे रखिले कारण सेतेबेले संध्या होइथिला। तथापि वाक्य शुणिबा लोकमानक मध्यरु अनेके विश्वास कले आउ पुरुष मानकर संख्या प्राय 500 हेला। परदिन लोकमानकर अध्यक्ष प्राचीन और शास्त्री माने जेरुसालेम रे एकत्रित हेले। सेठारे महायाजक हानान, कयाफा, जोहन, अलेक्जेंडर पुणी महायाजकीय वंशर समस्त लोक उपस्थित थिले। सेमाने प्रेरित मानकु मध्य स्थान रे छिया कराई पचारिबाकु लागिले कि शक्ति रे बा केउ नाम रे तुम्हे माने एहा करियछ। सेतरे पितर पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई समानकु कहिले, हे लोकमानकर अध्यक्ष और प्राचीन माने आज जदि जने रोगी प्रति करा जायथिबा उत्तम कार्य विषय आंभ मानकु पचारा जाए जे एही लोक कि उपाय रे सुस्थ होई अछि ताहेले आपण माने समस्ते और समस्त इस्राएल लोक ज्ञात हेउंतु जो नाजरीतीय जीशुख्रीष्ट को आपण माने क्रूसरे बध करियछंती, जहांकु ईश्वर मृतमानक मध्यरु उठाई अछंती, ताहांको नाम रे ताहांको द्वारा एही लोकटी सुस्थ होई आपण मानक साक्षात रे ठिया होई अछि। गृह निर्माणकारी जे आपण मानक द्वारा जो प्रस्तर अवज्ञात होइतिला किंतु जहा कोणर प्रधान प्रस्तर हैला से सही प्रस्तर ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही। कारण जहा द्वारा आंभ मानकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाय नाही। सेमाने पितर और जोहनक साहस देखि एवं सेमाने जे अशिक्षित और अज्ञान लोक यह बुझी चमत्कृत हेले। पुणी सेमाने यीशुको सांगरे थिले बोली सेमानकु चिन्हिले। आउ सही सुस्थ होइथिबा लोकटिकी सेमानक सांगरे ठिया होइथिबार देखि विरुद्ध रे किछि कहि पारिले नाही। परे सेमानकु सभारू बाहरी जिबाकू आज्ञा देई सेमाने परस्पर मध्यरे परामर्श करी कहिबाकू लागिले, ए लोक गुडाक प्रति कौन करिबा, कारण एमानक द्वारा जे गोटे महा आश्चर्य कर्म साधित होइअछि एहा जेरुसालेम निवासी समस्तक निकटरे प्रकाशित होइअछि आउ आम्भे माने ताहा अस्वीकार करि न पारु। किंतु कथाटा जेपरि लोकमानक मध्यरे आहुरी अधिक व्यापी न जाए एथिपाई एही नामरे कौनसी लोककु आउ किछि न कहिबाकू सेमानकु भय देखाइबा। परे सेमानकु डाकी यीशुଙ୍କ नामरे आदौ कथा न कहिबाकू बा शिक्षा न देबाकू दृढ़ रूपे आज्ञा देले। किंतु पितर और जोहन सेमानकु उत्तर देले, ईश्वरଙ୍କ कथा सुनिबा अपेक्षा आपण मानଙ୍କ कथा सुनिबा ईश्वरଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कि ना ताहा आपण माने विचार करंतु। कारण आम्भे माने जहा जहा देखिअछु और शुणिअछु सही सबु न कही रही न पारु। सेथिरे सेमाने लोकमानଙ୍କ हेतु सेमानଙ୍କୁ दंड देवार कोनसी बाट न पाइबारु सेमानଙ୍କୁ अधिक भय देखाई छाड़ीदेले। जेणु जहा घटिथिला सेथि निमंते लोक समस्ते ईश्वरଙ୍କ महिमा कीर्तन करबाकू लागिले। कारण जो लोक ठारे सही आरोग्यर आश्चर्य कर्म करा जाइथिला ताहार बयस 40 वर्षरु ऊर्ध्व हेबो। सेमाने मुक्त होई अपना संगी मानक निकटकू गले एवं प्रधान याजक और प्राचीन माने सेमानकु जहा जहा कहिथिले सेही सबु जणाइले। सेमाने यह शुणी एक चित्तरे ईश्वरଙ୍କ निकटरे उच्च स्वर रे प्रार्थना करी कहिले, हे प्रभु तुम्भे आकाश पृथ्वी समुद्र एवं से सबु मध्यरे थिबा समस्त विषय सृष्टि करियछ। तुम्भे अपना दास आम्भमानଙ୍କ पिता दाऊदଙ୍କ मुख देई पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा एही कथा कहियछ। विजाति माने काहेकि कलह कले आउ लोक माने काहेकि अनर्थक विषय कल्पना कले। प्रभुଙ୍କ विरुद्धरे और ताहांक अभिषिक्तଙ୍କ विरुद्धरे पृथ्वीर राजा माने ठिया हेले। पुणी शासनकर्ता माने एकत्र हेले। कारण तुम्भर जो पवित्र दास यीशुଙ୍କୁ तुम्भे अभिषिक्त कल प्रकृत रे ताहांक विरुद्धरे हेरोद और पंत्य पिलात उभय विजाति और इस्राएल लोकमानଙ୍କ सहित एही नगर रे तुम्बर हस्त
ଓ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାହାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଯେ ଲେବି ବଂଶଜାତ ଜଣେ କୁପ୍ରିୟ ଜାତିର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ। ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ। କିନ୍ତୁ ହନାନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମ୍ମତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା। ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଜ୍ଞାତସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ହେ ହନନୀୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୈତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି? ବିକ୍ରୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାହା କ'ଣ ତୁମ ନିଜର ହୋଇ ରହିନଥିଲା? ଆଉ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନଥିଲା? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନ୍ୟ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଥିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯୁବକମାନେ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଇ ସମାଧି ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ପିତର ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୁହ ତ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କଲ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ସେତିକିରେ। ସେଥିରେ ପିତର ତାହାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଲ? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାରକୁ ବହି ନେଇଯିବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ଭିତରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ମୃତ ଦେଖି ବାହାରକୁ ବହି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ନେଇ ଗାଲିଲିରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ଆପଣା କ୍ଷମତା ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏହି ମହାନ ଆଦେଶର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଠା ହିଁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ଏକାଠି ସଂଯୋଗ କରେ। ମାଥ୍ୟୁ 28 ତାର 19ରୁ 20 ପଦ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ନୂତନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, ଯଥା ଯାଅ, ଜୟ କର, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ତାହାଙ୍କର ପାହୁଡ଼ି ଯିବା ଅଟେ। ଏହା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଧାରାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପୁନର୍ଗଠନ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅନନ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଭାଷା ସହିତ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ଦିଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦରେ ଏହା ଥିଲା ପିତରଙ୍କ ତର୍ଜମା। ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଲୋକ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ସଂହିତା 110 ପର୍ବ ଓ ଜୋଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସଫଳତା ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ କରନ୍ତି। ପିତର ଓ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ତର୍ଜମା କରି ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତର ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଜିୟୋସ୍ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଦେଇଯାଇ ତତ୍ପରେ ଦାଉଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ, ଯାହାର ସାରମର୍ମ ପୁରାତନ ନିୟମର ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜିର ପଠନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।